And I want somebody to read this statement right here. Okay. Or you can read it. Okay. Let me just say a couple of things. Okay. ስለዚህ ለወጋችሁ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ እናንተ ግብዞች ኢሳይያስ ለእናንተ እንዲህ ብሎ በትንቢት የተናገረው ትክክል ነው ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነው በከንቱ ያመልኩኛል ትምህርታቸውም የሰው ሥርዓት ነው ሕዝቡ ወደ እርሱ ቀረብ እንዲሉ አድርጎ እንዲህ አላቸው እስከ 8 እስከ 9 Is that good? Look, yeah, Okay. you went past. Okay, what Jesus is talking to the Pharisees, what point is Jesus making in this passage? ስለዚህ ክርስቶስ ለፈሪሳውያን ሲያወራ ዋናው ነጥቡ ምንድነው? ምን ለማስተላለፍ ነው የፈለገው? Yes. ጥያቄው እንትኑ ነው ክርስቶስ አሁን እዚህ ጋር ለፈሪሳውያን ሲያወራ መልእክቱ ምን ነበር ምንድነው ለማለት የፈለገው አንብባችሁታል አይደል ማቴዎስ 15 ከ1 እስከ 9 የሚለው ምንድነው ያለው Okay. So he's saying that Jesus was telling them that you were like breaking the God's rule to make people happy or for your own sake benefit he said. So Jesus is pushing back against the traditions of man. ስለዚህ ክርስቶስ ምንድነው ያረጋ ያለው የሰው ልጅ ባህልን ጋር ነው እየተናገረ አንጻራዊ ሆኖ ነው እየተናገረ ያለው You have traditions here, we have traditions in America, and everyone has traditions all across the world. And this go ahead. And this can be very hard. When God's word pushes against the traditions that we have held so dear for so long, Jesus is telling us that God's word supersedes all of those. And so that's your responsibility to be able to tell the difference between God's word and a tradition that may be in conflict of that. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሁላችንም የራሳችን ባህል አለን ትራዲሽን ማለት ባህል ነው እናንተ የራሳችሁ ባህል አላችሁ ፓትሪክ እንዳለ አሜሪካም የራሳቸው ባህል አላቸው ሌላ ዓለሙም የራሳቸው ባህል አለው ግን እዚህ ጋር ክርስቶስ ምንድነው የሚገልጸው የእግዚአብሔር ቃል ግን ከሁሉም ባህልም ልምድም የላቀ ነው ስለዚህ እናንተም እዚህ ስታስተምሩ የራሳችሁ ባህል ይኖራችኋል የእግዚአብሔር ቃል አለ እዚህ ግን የሚበልጠው ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ከባህሉ የሚጻረር ከሆነ የትኛው ነው የሚቀድመው የእግዚአብሔር ቃል Okay, go ahead and read these two lines. Yeah. Okay. And just push it, draw them to their book so they can see it comes from the book. ገጽ 40 ላይ መጽሐፋችሁ ላይ ያገኛችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን መጽሐፉ ትንሹ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ጋር ገጽ 40 አገኛችሁት ገጽ 40 ስለዚህ የመጨረሻው ቃል ጽሑፍ እዛ ጋር ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ከሰዎች ትውፊት ከቤተክርስቲያን ትምህርት ከፍልስፍናና ከግል አስተያየትም በላይ ከፍ ያለ ነው So let's go ahead and just have somebody read these and then we'll close this book. Say we just want to do
Let's just talk about what systematic study is and what systematic study is not, and then we'll move to the next book. Okay. And you can So have after- them read it if they want. Okay. So 7. 7. ስለዚህ ገጽ 41 አገኛችሁት? Yeah, 7. ገጽ 41 ያ Seven. sorry ገጽ 41 7 ቁጥር ያያችሁ ስርዓታዊ ያጠናን ዘዴ የሚል so up to which one? Only this part or they have to go all the way? Let's say what it is and what it's not. Okay, yeah. So yeah. This says what it's Systematic study, yeah. What systematic study is not. Yep. This one what systematic study is. not. So this is the sum total of what they're learning in this book. Okay. How to do systematic study. This is a summary of what they're learning. Okay.